Welcome to Mission APSC AJ YouTube channel. আমি ডিসকাস কৰি আছিলোঁ ফ্লুইড মেকানিক্সৰ এনটিআৰ সিলেবাস আমি ইতিমধ্যে 6টা পাৰ্ট কমপ্লিট কৰিছোঁ আজিৰ টপিকটো হৈছে নিউটনিয়ান ফ্লুইড এণ্ড নন নিউটনিয়ান ফ্লুইডছ এই যিটো টপিক হয় দিছ টপিক ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ইন কেছ অফ MCQ টাইপ অফ এক্সাম বিকজ নিউটনিয়ান এণ্ড নন নিউটনিয়ান ফ্লুইডৰ পৰা নিউমাৰিকেলৰ সলনি বেছিকৈ MCQ কুৱেশ্যনছ যিবিলাক থিয়ৰিটিকেল কুৱেশ্যনছ হয় তেনেকুৱা কুৱেশ্যনছ সোধা যায় বেসিক্যালি সো সেই কাৰণে আমি কি কৰিম টুডে উইল ডিসকাস দ্য নিউটনিয়ান এণ্ড নন নিউটনিয়ান ফ্লুইড আৰু এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইন কেছ অফ APSC এছিষ্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰ এক্সাম এজ ৱেল এজ জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ এক্সাম সো ইয়াৰ এনটিআৰ কনসেপ্ট আমি জানিব ট্ৰাই কৰিম সো কি হয় বেসিক্যালি সো আমি এতিয়ালৈকে পঢ়ি আহিলো নিউটন ল অফ ভিস্কোসিটি নিউটন ল অফ ভিস্কোসিটি কি কৈছিলে basically it says that tau is equal to mu du by dy, right? So amak koisile tau is equal to mu dy by dy. Okay, as per Newton's law of viscosity, it is said that the shear stress is proportional to velocity gradient, that is du by dy, and mu to asile amar coefficient of viscosity, right? So যিবিলাক ফ্লুইডে বেসিক্যালি নিউটনৰ এই যিটো ল অফ ভিস্কোসিটি দ্যাট মিন্স টাউ ইজ ইকুৱেল টু মিউ ডি ইউ বাই ডি ৱাই টো মানি চলে তেনেকুৱাবিলাক ফ্লুইডক কোৱা হয় নিউটনিয়ান ফ্লুইডছ অ'কে দ্যাট কাইণ্ড অফ ফ্লুইডছ ইজ ন'ন এজ নিউটনিয়ান ফ্লুইড আৰু নন নিউটনিয়ান ফ্লুইডছ হৈছে যিবিলাক ফ্লুইড বেসিক্যালি ডাজ নট অবেজ দ্য ল যিবিলাকে এই যিটো টাউ ইজ ইকুৱেল টু মিউ ডি ইউ বাই ডি ৱাই এই যিটো law a law to mani no solid that means tau not equal mu du by dy so rather hey non-Newtonian fluid bilake mani sole eta particular equation that particular equation is tau is equal to a du dy to the power n plus b so n is the number or it is the degree you can say a is basically one constant and b is another constant okay. So I'll try to discuss one by one. First we'll try to discuss about the Newtonian fluid. Newtonian fluid at ki hoy jodi ami efale shear stress rakho y axis ot okay y axis ot ami shear stress rakhi asu and in x axis ot ami du by dy rakhi asu okay or x axis ot suppose ami rakhi asu u that is velocity. So today কি হ'ব যদি আমি ইয়াৰ গ্ৰাফটো লওঁ since আমি জানো ইয়াৰ যেটো স্লপ এই স্লপটো কি হয় স্লপ is basically the coefficient of viscosity that is tan theta is equal to mu okay tau is proportional to du by dy okay so আমি y axis ৰাখিলো du by dy আৰু ইফালে ৰাখিলো tau as per the Newton's law আৰু যদি আমাৰ যেটো এংগল আহিব tan theta that is basically you can say it is a ratio of shear stress divided by du by dy so how I can find the slope is equal to tau divided by du by dy right or yak keteba shear strain rate bilio koa hoy so okay so ami gom palu je slope to basically ki hoy mu right so he formula tur pora aise karon ami janu tau is equal to mu du by dy so mu to efale jodi loi anu ten tau du by dy thakibo that means slope to ki kore viscosity represent kori ase aru yat sok the slope is always constant yato tan theta right that means tan theta is basically equal to mu that means viscosity everywhere here a point ot jodi ami measure koro viscosity same hobo a point ot jodi ami measure koro viscosity same hobo a point ot jodi ami measure koro viscosity same hobo because mu is constant right so tenuka kind or jibilak fluid hoy এই ফ্লুইডক আমি কি বুলি কওঁ নিউটনিয়ান ফ্লুইড য'ত আমাৰ viscosity যেটো coefficient the coefficient of viscosity always remain constant why it is constant because the slope is same at every point right so slope to amar every point ot same hoy but if you see non Newtonian fluid or non Newtonian fluid ot apuni eta equation pabo tau is equal to a du dy to the power n plus b where b is nothing but initial yield stress so initial yield stress ami agote theory ki পঢ়ি আছো
থিওৰিত আমি পঢ়ি আহিছিলোঁ যে ফ্লুইড মেকানিক্সৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় দ্য ফ্লুইড হেজ নেগলিজিবল শ্বিয়াৰ ষ্ট্ৰেছ ফ্লুইডে কোনো ধৰণৰ শ্বিয়াৰ ল'ব নোৱাৰে যেতিয়া এটা শ্বিয়াৰ দি দিয়া যায় লগে লগে ফ্লুইডটো ফ্ল' কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে বাট ইন কেছ অফ সলিড দেয়াৰ ইজ এ some kind of stress right so shear stress generated হৈ যায় in case of solid আৰু ই resist কৰিব পাৰে okay definite shear stress থাকে but fluidৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় fluidৰ ক্ষেত্ৰত basically it has negligible shear stress so সেইকাৰণে কি হয় so suppose b ৰ value যদি আমাৰ something থাকে like yield stress বুলি যেটো কোৱা হৈছে suppose if you see a Colgate আপুনি যদি এটা টুথপেষ্ট চাই তত টুথপেষ্টত কি হয় যেতিয়া আমি হাফৰটো খুলি দিও লগে লগে টুথপেষ্ট কিনি ওলাই নাই we have to put some pressure okay right so that is basically initial yield stress so আমি যেতিয়া initially এটা yield stress দি দিম লগে লগে কি হয় fluid to flow কৰিবলৈ start কৰে so হেতু কোৱা হয় initial yield stress right but solidৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ initial yield stress নালাগে right so tau is equal to যদি b ৰ value to 0 হয় if you consider the initial yield stress 0 then tau is equal to a du dy to the power n so আমি কি কৰিলো a du dy to the power n টোকে আমি ভাগ কৰিলো দুটা ভাগত n - 1 into du dy so that দুইটা যদি মাল্টিপ্লাই কৰো আকৌ du by dy to the power n পাই যাম right so now এটো কি কাৰণে কৰিলো we have to compare with the Newtonian fluid ৰ লগত compare কৰি পালো যে Newtonian fluidত কি আছিল Newtonian fluidত basically tau is equal to mu du dy আছিল okay so সেইকাৰণে mu ৰ value টো আমি কিমান পাই গলো if you consider or compare this equation with this so mu ৰ value আমি পাই গলো a du dy to the power n - 1 আৰু হেতুক আমি কি বুলি নাম দি দিলো mu apparent because কিয় এটো because constant viscosity coefficient নহয় this is not a constant because the slope is variable right n or value to jodi 3 hoy jay then the slope will be different n or value jodi 4 hoy jay slope will different so it is not a constant parameter so here jetu n parameter hoy etu koa hoy flow behavior index mano rakhiba try koriba aru a jetu hoy a parameter that is consistency index okay so if you see in case of Newtonian fluid we have just one straight line right this is the if you plot the curve between du dy and tau since tau is proportional to du dy we can get for Newtonian fluid just one straight line which is originate from this part okay from 0 but jodi amar although there is no initial yield stress but there is a parameter a and n then what will happen obviously slope will vary how the slope will vary let me say how the slope will vary because see আমার mu parameter to কি হৈছে a du dy ny যদি a এর value to 1 হয় then n এর value to যদি 1 হয় then we can get Newtonian fluid but a এর value to যদি 2 হয় n এর value to যদি 3 হয় that means du by dy slope to different হৈ যাব right so দুটা কেস আহিব পাৰে যদি আমাৰ দুটা কেস আহিব পাৰে if you plot the graph আমি যদি গ্রাফ তো প্লট কৰো এটা কেস এনেকে আহিব আৰু এটা কেস এনেকে আহিব because the shear is because we can say that the flow behavior is changed consistency index is there that's why the slope may be decreasing or slope may be increasing so দুটা কেস আহিব ইয়াত slope to increase হৈ গৈছে আৰু ইয়াত slope to কি হৈছে decrease হৈ গৈছে right so যদি slope to decrease হৈ গৈ থাকে if the slope is decreases তেতিয়া আমাৰ কাৰ্ভ to এনেকুৱা হ'ব because এই পইণ্টৰ slope ইমান আছিলে তাৰ পিছতে slope to কমি গল আৰু ইয়াত গৈ গৈ পাই 0 ওচৰ হৈ গল that means যদি slope to কমি যায় কমি যোৱাৰ লগে লগে viscosity কমি যাব viscosity কিয় কমিব because viscosity is a function of slope right so এইটোক আমি কৈ দিম plastic fluid or shear thinning fluid কিয় shear thinning fluid বুলি কম আমি because যদি আপুনি কয় what is viscosity যদি আপুনি এজন মানুহক বুজাব খোজে তেতিয়াহলে আপোনালোকে যিজনে ইকুৱেচন নাজানে তো তেতিয়া ক'ব লাগিব আপুনি the viscosity means the thickness or the thickness of the fluid or you can say the viscosity হৈছে কিমানটো ডাঠ হয় লেয়াৰটো ৰাইট হেতু হৈছে viscosity আৰু যেতিয়া আমাৰ slope টো কমি আহিব slope যেতিয়া কমি আহে তেতিয়া কি হয় viscosity কমি আহে viscosity কমি অহা মানে the fluid become lighter but fluid to ইমান ডাঠ নহয় thin হৈ গৈ থাকে সেই কাৰণে ইয়াক
shear thinning fluid বুলিও কোৱা হয় বা pseudoplastic fluid বুলিও কোৱা হয় suppose আপুনি যদি milk চাই milkৰ ক্ষেত্ৰত viscosity টো ইমান বেছি নহয় ইটো viscosity টো কমি কমি আহি থাকে ওকে ব্লাডৰো ইমান viscosity নাই কাৰ্ডৰো ইমান viscosity নাই polymer solutions বিলাকৰ ইমান viscosity নাই these are the examples of pseudoplastic or pseudoplastic fluid or shear thinning fluid but আৰু এটা কেস হ'ব পাৰে এনেকে যাব পাৰে গ্ৰাফটো that means slope টো বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে slope টো যদি বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকে that means since slope is a function of viscosity টো কি হ'ব এনেকে বাঢ়ি যাব in the second case viscosity টো বাঢ়ি যাব so বেছিকে কি হয় ডাঠ হৈ যাব বুলি বেছিকে গ্ৰাহ হৈ যাব বুলি ক'ব পাৰে আপুনি so slope is increases apparent viscosity বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিব salt sugar solution যদি আপুনি নিমখ আৰু চেনি মিক্স আপ কৰে তেতিয়া কি হ'ব তাৰ যেটো সলিউশন আহিব সেই সলিউশনটোৰ viscosity টো বেছি হয় as compared to milk okay so হেতু basically we can say it is not a pseudoplastic fluid we can call it a dilatant fluid or সদায় মনত ৰাখিব dilatant fluidৰ ক্ষেত্ৰত the slope is more that means a point যিমানটো slope আছে বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে ইয়াতো slope বাঢ়ি গৈছে ইয়াত পুৰা 90 ডিগ্ৰী নিচিনা হৈ গৈছে slope টো right so that apparent viscosity টো বেছি থাকে so let's suppose salt আৰু sugar যদি আমি মিলাই দিও solution এটা that particular fluid has more viscosity as compared to milk right that's why we can say in case of pseudoplastic the viscosity is decreasing because of slope decrease and in case of dilatant fluid the viscosity is basically increases because of the increase of slope and you can say that these are two types of non-Newtonian fluids so Newtonian fluid or to direct straight line jabo aru viscosity everywhere same hoy so ami jodi ekeloge graph banao eta graph pam eneke eta graph pam eneke eta graph pam eneke okay right so if b not equal to 0 b greater than 0 suppose amak kisman some initial stress lage like moi jito example kolo toothpaste cream tat ki hoy cream to jodi ami loge loge hafor to khuli diu tetia ki hoy loge loge to cream to bahirole ulai na jay but once we apply some initial apply korar loge loge ki hol bahirole ulai jay aru tar pisot flow to continuity maintain kori rakhibo pare that's why some fluids are such type of fluids which require some initial stress or kisman fluid or kisman initial stress like right suppose if b not equal to 0 that means we are require some initial stress tetia ki hobo this type of fluid is required some initial stress to flow known as Bingham plastic so kisman initial stress lage flow koribole hetu koa hoy Bingham plastic right for example cream toothpaste drilling mud these all are Bingham plastic so Bingham plastic or ako duta prokar ase so this is Bingham plastic okay Bingham plastic or eta prokar hoise slope is continuously decreasing eta prokar hoise slope is continuously increasing jodi slope to decreasing hoy then we can say it is a thixotropic plastic or a thixotropic Bingham plastic and if the slope is you can say increasing jodi apunar slope to bahi bahi goi thake then we can say it is rheophatic okay rheophatic so thixotropic khetrot ki hoy mu to komi jay time to bahi jay right and rheotropic ot ki hoy rheotropic ot basically the slope to bahi jay that's why viscosity to amar bahi jay so what are the various types of rheotropics so if you say the rheotropics we have two types one is if b is equal to 0 n is less than 1 then we can say it is a shear thinning pseudoplastic and if b is equal to 0 n is equal to 1 then we can say Newtonian fluid if b is equal to 0 and greater than 1 then you can say shear thickening dilatant jitu amar fluid hoy tar an eta prokar hoise shear thickening okay if you plot a graph between shear stress and du dy okay so basically amak identify koribole die b aru n or value bilak hode so kuntu ki hobo ei graph to monor rakhibo total 5 ta graph hoy
So ইফালে আছে b equal to 0 n greater than 1 b equal to 0 n equal to 1 b equal to 0 n greater than 1 so ইয়াতে আৰু ওপৰত আহি যাব rheophatic আৰু ইফালে এটা লাইন আহিব this line is basically you can say thixotopic okay thixotopic ৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব b not equal to 0 b2 not equal to 0 হ'ব আৰু n is obviously less than 1 কাৰণ slope to আমাৰ কমি গৈ আছে and here b not equal to 0 and n is greater than 1 right so আমি যদি graph বনাও if we plot a graph between shear stress এনুকা চাৰিডাল graph পাওঁ so গোটেই চাৰিডাল graph মনত ৰাখিব যত্ন কৰিব thixotopic rheophatic shear thinning Newtonian fluid and shear thickening okay so হেখিনি আছিল আজিৰ ভিডিওটো in the next video we'll try to see about the variations of viscosity কেনে ধৰণে গ্যাস বা লিকুইডৰ ক্ষেত্ৰত variations হয় এই বিষয়ে আমি ডিসকাস কৰিম thank you for watching